मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यशाया नबी का सहीफ़ा पहला बाब 11 से 17 है। अपने आप को पाक करो, अपने कामों की शरारत मेरी आँखों के सामने से दूर करो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ सदूम के हाकमों, खुदावंद का कलाम सुनो। तुम्हारे ज़िबिहों की कसरत से मुझे क्या फ़ायदा है? खुदावंद फरमाता है, मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से सेर हूँ। बैलों और बर्रों और बकरों का खून मुझे खुश नहीं करता। जब तुम मेरे सामने हाजिर होने के लिए आते हो तो तुम से कौन ये चाहता है कि तुम मेरी बारगाहों को पामाल करो? बातल नजरें फिर मेरे आगे ना लाओ। बहूर मेरे नज़दीक मकरूह है। नए चांद और सब्बत की महफल में शरारत और महफल का यकजा होना बर्दाश्त ना करूँगा। तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी ईदों से मेरी जान को कराहत है। वो मुझ पर गिरोह हुए और उनके सहने से मैं थक गया हूँ। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूँगा, और जब तुम बहुत दुआएं करोगे तो मैं तुम्हारी न सुनूँगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। बस नहाओ और पाक हो, और अपने कामों की शरारत मेरी आँखों के सामने से दूर कर दो, और बदी करने से बाज आ जाओ। नेकोकारी सीखो, अदल के तालब हो, मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवाओं के हामी हो। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 49, 8वीं से 9वीं, 16 से 17, 21 और 23 आयत तक। जमायती जवाब। उसको जो अपनी रवश दुरुस्त रखे, मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। मैं तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता। तेरी सोख्तनी कुर्बानियाँ हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूँगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। जमायती जवाब। उसको जो अपनी रवश दुरुस्त रखे, मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी ज़ुबान पर क्यों लाता है? जबकि तू तरबियत से नफरत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जमायती जवाब। उसको जो अपनी रवश दुरुस्त रखे, मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूँ? जो कोई हम की कुर्बानी गुजराता है वो मेरी तहसीन करता है, और जो कोई अपनी रवश को दुरुस्त रखे उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जमायती जवाब। उसको जो अपनी रवश दुरुस्त रखे, मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।
آج کی یہ انجیل مقدس متی کے مطابق 10 باب 34 آیت سے 11 باب کی پہلی آیت تک۔ میں زمین پر صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کروں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام کو راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو ہدایت کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔